Ассалому алайкум, дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак дар ҷои фурӯши портерҳо ва киябонгоҳҳо қарор дорем. Ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, танҳо аз шумо барои дастгирии канал обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Видеоро байни дӯстони худ паддилиста кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Чи орзу ҳавас дошта бошед, худованди бузург ҳар яки шуморо расонад. Портер 2 солаш 2007 мошин вагонда мебошад. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Мани ҷои боркашониш бисёр дар ҳолати хуб. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. мани расходашана 10 сахта мерсаги мани ҳолати балонои мошин. дохили салон 2 электропакет, пробегаш 293 000 километр, коробкаш механик, мани инҷа магнитофон дорад. ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад. ман инҷа чӣ хеле ки дида истодед мини бар мана. бисёр дар ҳолати хуб. чанд пул нархаш? нархи мошин 77 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 842 10 20. лабо солаш 2006 мошин вагонда мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҷои боркашониш. мани намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон 2 электропакет, магнитофон дорад, коробкаш механик, пробегаш 55 000 километр. мани ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин нархаш чанд пул? 50. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 602 64 46. портер 2 солаш 2006 мошин вагонда мебошад. дӯстони азиз, ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед бисёр дар ҳолати хуб. ман ин ҳолати 6 балони мошин мана балонашам нав чӣ хеле ки дида истодед. ман ин ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати хуб. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. расходаш 10 сахта гуфтагӣ. яъни дохили салон 2 электропакет, яъни ойначаш кнопочный, коробкаш механик, магнитофон дорад, пробегаш 73 000 километр. 73 000 километр мошин кам гаштагӣ. ҳолати салонашам бисёр дар ҳолати хуб. сиденияш кожини мебошад. ҷои минибар мана обайма минибар. умуман мошин дар ҳолати хуб. ако нархаш чанд пул ако? 70. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 802 00 00 92 840 00 00. лабо солаш 2008 мошин вагонда мебошад. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин ҷои боркашонии мошин.
من این نمود از قفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن اینجا مایتفون دارد، کارابکش میخانیک. های پرابیگش حالی معلوم نیه، من اینجا حالت سالن ماشین. این دو الکتروپاکت. کلتش نیستی؟ با هم تو پرابیگش بینی؟ یا بسم الله. پرابیگش 120,000 کیلومتر. 120,000 کیلومتر پرابیگش. نرخش چند پوله کو؟ تلفن چند؟ نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 865 65 32. پورتر 2 سالش 2005. ماشین گشتگی نو گشتگی نه. یعنی نمودی بیرونه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این جای بارکشانیش، جای بارکشانیش، این حالتی بالوناش نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز. داخلی سالن دو الکتروپاکت، کارابکش میخانیک و اینجا CD پلیر دارد. کانسنیرش هم کار میکنه است. پرابیگش 299,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین چه خیلی که ایستاده. این چند پول گفت هستید که؟ 53. تلفن تان چند؟ 22 23. نرخ ماشین 53,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 717 22 23. لابو سالش 2006. ماشین واگن نمی باشد. منی نمودی بیرونه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این جای بارکشانیش، من این نمود از قفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن کارابکش میخانیک، دو الکتروپاکت، مایتفون، پرابیگش 131,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین. این نرخش چند پول؟ 48. نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 707 23 70. 92 707 23 70. تویوتا کرونا سالش 96. من این نمودی بیرونه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالتی بالوناش، سوزشوارش گاز بنزین بوده. نه کرونا. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، کارابکش اینجا اتومات چه خیلی که دیده ایستاده. مانیتور دارد. CD پلیر مانیتور دارد. پرابیگش 158,000 کیلومتر. من حالت سالن ماشین. من حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین. راست خودش 10 تا گاز که سخت میگردد. بنزین که دی 7 لیتر میخورد از 7 کیلومتر بر. نرخ ماشین 27,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 713 43 43.